मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। दीर्घ 6 दिन धरी चरित्रर विषयटी आलोचना ही चली। विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार गुणावली विभिन्न प्रकार लोक मानकर संगरे आम मानकर परिचिति। चरित्र शब्दटा को जदि भांगिबा आमे देखिबा चरित्र चर धातुर माने हैला चलणी युक्त। मनीष जो चलणी रे अभ्यस्त तार चरित्र मध्य तदनुसार। तेणु ए पृथ्वीर 770 कोटी लोक वर्तमान जेतिकी अछंती समस्तंक पाखरे केते गुडे कमन चरित्र रहिछि आउ केते गुडे अलगा अलगा चरित्र भी रहिछि जहा कि प्रत्येक लोक पाखरु परस्पर को भिन्न करुछि। ता भितरे अनेक प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कार्य करନ୍ତି आ से माने जो प्रकार कार्य करନ୍ତି सेही अनुसार तांकर चरित्र को आमे दुष्ट चरित्र किंबा शिष्ट चरित्र बोली नौ। ए विषय ठाकुरंकर अनेक किछि कुहा शाश्वती बहिरे संबिति बहिरे विभिन्न आलोचना प्रसंग गुड़ाकरे दीप रखिरे केते कोन कथा सब कुहा रहिछि। माने इतने कम समय इतने सब विषय आलोकपात करवा संभव भी नुह। ता भितरु किछिटा इंपोर्टेंट गुणावली जोटा आम मानकर निहाती जानी रखिबा दरकार सेही सब चरित्र गुणाक विषय रे आमे टिके आलोचना करबा जोटा आम मानकर माने पर्यवेक्षण रे हमर परिवेश रे घटुची। एमित अनेक चरित्र रहिछि सब प्रकार लोक मानकर संस्पर्श रे आमे सब बेले आसुना। अनेक दुष्ट चरित्र रो अनेक क्रिमिनल मेंटालिटी रो लोक चरित्र रो अछंती। तेनु से सब को न ग्रहण करी केवल आम मानकर चतुर्पार्श्व रे जो माने घेरी रहिचंती आ आमे जो मानकु प्रतिनित्य देखु से माने आम ऊपर खूब प्रभाव पकांती। सेही प्रकार लोक चरित्र जहाँ ठाकुर भाषा किसी कमन चरित्र ताकू ही आमे आलोकपात करने को चेष्टा करिबा जे लोक माने सब को प्रकार आम मान भितर भी ता भितर केते गुडे गुणावली रहिछि आ बाहर लोकंक पाखरे भी आमे देखुछु। या भितरे ठाकुर शाश्वती बहिर 125 नंबर बाणी रे कहउचंती भगवान इष्ट बा धर्मर मौखिक स्तुति भितर देई जे माने धर्म विरोधी काम करंती से माने हेले सबुठारु बड़ शैतान दूत आ प्रकृष्ट लोक दूषक। एई लोक मानकु आमे नित्य भाबरे ही हमर चतुर्पार्श्व रे देखुचे। भगवान आ इष्टर धर्मर मौखिक स्तुति दियंती आमे देखु अनेक समय रे मंगलांकर फोटो नहीं की तांकर मूर्ति नहीं की आसिकी लोकंक ऊपर से जो चामर झाड़ी दी की तमरा मंगल करंतु तमरा एया हेजबो सेया हेजबो कहि की लोकंकठु चावल डाली सब नियंती। अनेक आमे देखुचु इस्कन भी लोक माने आसुचंदी ना आमे 10 जण आसीचु हमकु 500 टका खाइबाकू दियो डिमांड करंती घरे खाइबाकू दबो ना ना हमकु पैसा दे दियो आमे बाहरे खाइबू। आउ सब अनेक भिकारी माने आसंती दुष्ट चरित्र ना एतिकी टंका न देले आमे नबुनी डिमांड रहिछि। तापरे आउ अनेक लोक भगवान ना बिकिकी धर्मर ना बिकिकी निजर कांड कारनामा करंती जो मानकु भंड बाबा बा भंड साधु अनेक तो पर्दाफाश होउचंती जेल भी जाइचंती। तापरे भी आहुरी अनेक अछंती जो माने गुणी गारेडी तांत्रिक मांत्रिक करी भगवान को नारे लोकंकु ठकंती बहुत किछि जिंस लोकंकु उपहार नियंती तांको समस्यार समाधान हेइ जिवो बोली कहंती किंतु से माने प्रकृति रे किछि जानंती नाही ना से मानकर अछि योग्यता ना अछि दक्षता किंतु लोकंकर सरल विश्वास भगवान को ऊपर थिबा सरल विश्वास को से माने दोदुल्यमान स्थिति रे पकेई देई तांकठु कार्य हासिल करबाकू चाहंती। सेही लोक मानकर उद्देश्य रे ही दुष्ट चरित्र आ शैतान रो चरित्र बोली ठाकुर प्रयोग करिसंती। से लोक माननकु आमे समाज रे प्रतिनित्य देखु आम मानक घरे आसले भी आमे चावल दऊ सबु दऊ किंतु आपण देखंतु ए लोकंकर चरित्रटा कोन
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ କେହି ଅମଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ଯାହା ଘରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା କିଏ 10 ଟଙ୍କା କିଏ 15 ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ଭଲ, ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ବୁଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ସେ ଲୋକ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ତମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? କଣ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିପୂରଣ ଇନ୍ଧନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖେଇ ଦେଇ ନିଜର ନ୍ୟୁନ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ନ୍ୟୁନ ଯୌନ ଲାଳସା, ନିଜର ନ୍ୟୁନ କାମନାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଭଣ୍ଡ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ରଖ ସେମାନେ ଶୈତାନ୍ୟ ଦୂତ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା। ଏ ପ୍ରକାର ଭିକ୍ଷା କେବେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା। କାରଣ ସେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇବାବାଙ୍କର ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆରେ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଏଗୁଡାକ ଯାଉନି? ସେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି ବୁଲେଇକି ସବୁ ମାନେ ଗଳି ପରେ ଗଳି ବୁଲେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ତାକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କୁ ଯିବେ ନା, ଆଉ 2-3 ମାସ ଗ୍ୟାପ ରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବି ଆସିବେ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ? ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ଠକିବାଜି ଆଉ ଭଣ୍ଡାମିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜର ନ୍ୟୁନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ମାନସିକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଆବେଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ନିଜେ କିଛି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଆଳସ୍ୟାମୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପଭୋଗଟାକୁ ଅନେକ ଜୋରେ କରିବାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାହା। ସେମାନେ କାମ ଧାମ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଭଲ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ତ ଖୁଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନିଜର ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ବଡ ଲୋକୀ ହବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କୋଉ ଧରଣର ଲୋକ? ସେମାନେ ଶୈତାନର ହିଁ ଦୂତ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତାର ଭାବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇ ସବୁ କାମ କ୍ରୂର ପୈଶାଚିକ ଅନୁଚଳନ, ପିଶାଚବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଶଠ, ପ୍ରତାରକ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଏଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର କର୍ମଫଳର ଭାଗି ବହୁ ପରିମାଣରେ ହିଁ ହେବେ। କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ନେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କଣ କଲେ? ନିଜେ ହିଁ ଖାଇଲେ। ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା କର୍ମଫଳଟାକୁ ଭୋଗିବ କିଏ? ମନ ଇଚ୍ଛା ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାର କର୍ମଫଳର ଭୋଗାଭୋଗଟା ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହଉଛି? କେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ନିଜର ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଇଷ୍ଟ ବା ଧର୍ମର ମୌଖିକ ସ୍ତୁତି ଭିତର ଦେଇ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ କରନ୍ତି, ଏପଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତର କଥା, ଆତ୍ମକୁଶଳୀ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କରିବ ତହୁଁ ନାନା ବିଧି। ଆତ୍ମା ମୋର ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଟା ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଇବି, କାରଣ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆତ୍ମକୁଶଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ ବାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ, ଯଦିଓ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ନିଜ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାଣୀ ବୁଝେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବାଣୀକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱାହି ଦିଏ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଥକ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରବଚକ,
ନା ଯୋଉମାନେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଥକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଧର୍ମ ଯେତେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୁଏ ଆଉ କାହାଠାରେ ହୁଏ ନା। ଏମାନେ ଧର୍ମ କଂସେଇ, ଧର୍ମ କଥକ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତା, କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ସେ ତ୍ରିପିଟକ, ଜେନ୍ଦାବେସ୍ତା, ଯାହାବି ଯୋଉ ବି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜର ବିକୃତି ଆଉ କଦାକୃତି ଚଳଣିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମ କଂସେଇ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ କଥକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ସେ ବାଣୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସମସ୍ତେ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ତାମାନେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଖାଇଦବ। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ମିଳୁଛି ମାଛ ଖାଅ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ ମିଳୁଛି ମାଂସ ଖାଅ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ମିଳୁଛି ମଦ ଖାଅ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ତା ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ବାଣୀଟାକୁ। ସେ ବାଣୀକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆହାରେ ଭଲ, ତା ପାଖରେ ପଜ, ତା ପାଖରେ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ କମାଟାକୁ ବି ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆହାରରେ କେବଳ ଭଲଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମନ୍ଦର କୌଣସି ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ମିଶେଇ ପକେଇଲେ, ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଖାଇବାର କଥା, କାରଣ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ସୁହେଇବ। ମାଛ ମାଂସର କଥା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି ନା, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ନିଜ ଅନୁସାରେ ବାଣୀଟାକୁ ବୁଝେଇକି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଧର୍ମ କଥକ ମାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ମୌଖିକ ସ୍ତୁତିରେ ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ହଦିସରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କୋରାନ ଗୋଟେ, ହଦିସ ଗୋଟେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜୀବନୀର କଥା ମିଳେ। ହଦିସରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଗିର୍ଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ସରି ମସଜିଦ, ମସଜିଦ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି କୌଣସି ଜୀବର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇସଲାମରେ କେମିତି ଆଜି ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଡକ୍ଟର ଜାକିର ନାୟକ, କେତେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ଇସଲାମିକ ସ୍କଲାର, ଶହ ଶହ ଲୋକ ତ ଇସଲାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣୀକୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ନା କେତେ ଗୁଡେ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଜୀବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ମନୁସ୍ମୃତିର ବି ଆମର ଦ୍ୱାହି ଦଉଛନ୍ତି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାଂସ ଖାଇବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଂସର ଅର୍ଥ କଣ, କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ତା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତାପରେ ପୁଣି କେହି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ରାମାୟଣରେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସୀତା ମୃଗ ମାଂସ ଶିଖଉଥିଲେ, ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ରାମ ସୀତା ଏମାନେ ବି ସବୁ ମୃଗ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। କାରଣ ମୃଗୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକାର କରିବା। ମୃଗୟା ଶବ୍ଦର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ, କାରଣ ଆମେ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖାଲି ମୃଗ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ଆମ ମାନେ ତ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ନା, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବି କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ଧର୍ମ କଥକ ମାନେ ନିଜର ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବି ସ୍ତରର ଯୁକ୍ତିକୁ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହିଛି, ରୂଢି କଥା ରହିଛି, ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ଯାହା କଲେ ବି ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୋଷ ଦେଖିପାରିବ, ଏଇ ପାପ ହେଲା, ସେଇ ପାପ ହେଲା, ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଲା, ନାରୀ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଅମକ ହେଲା, ଢମକ ହେଲା, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ପାପ ହୁଏ ନା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କଥକ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡାକୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଛୁ ଯେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ। ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟା ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯାହାର କଥା ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାଫିକ ଆମକୁ ସୁହେଇବ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଠିକ କହିବୁ ହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଭୁଲ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ମାର୍ଗରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରର ଶୈତାନ ଦୂତ ଧର୍ମ କଂସେଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରୁହ। କାରଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନର୍କର ଦୂତ, ଅତି ସତ୍ୱର ନର୍କକୁ ଟାଣି ନବାର ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ତଫାତ ରହିବା ପାଇଁ କି ଠାକୁର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଆଳସ୍ୟତା, ନିଜର କାମୁକତା, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶ, ଗୁରୁ, ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ମାନବ, ମହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନଙ୍କର
समस्त कृति आउ ऐतिह्य को निज अनुसार रूपांतरित करी चित्रित करने को भल पाती। एमाने प्रकृत धर्म विरोधी, तेणु एमानंकु तथा संभव परिवर्जन कर। तापरे पुणी कहउचंती तुमर वाणी संख्या 120, तुमर बांधव ही हो कि सहयोगी ही हो, तुमर बंधुत्व रे अतुट थाई मध्य से जदि तुमर कृष्टि और वैशिष्ट्य को अपघात करे, से शत्रु जेपरि तुमर, शत्रु जेपरि देश जाति और चलनर मध्य सावधान थाओ, सतर्क चलन रे। ठाकुर आम मान अलर्ट कर दउचंती। से तुमर परम बांधव ही पारे, तुमर सहयोगी ही पारे, ऑफिस रे काम करि पारे, तुमर सहयोगी एम्प्लॉय ही पारे, तुमर घर पाखर कोनोसी पढ़ापड़ोसी ही पारे, अत्यंत प्रिय बांधव ही पारे, किंतु तुमर कृष्टि आउ वैशिष्ट्य, आमर जहाँ अभिजात्य, आमर जहाँ परंपरा, एई सबकु जे निंदा करे ताहले से होउची तुमर परम शत्रु। अनेक देखा जाए अनेक लोकंकर बहुत मुस्लिम सांग माने अछंती, क्रिश्चियन सांग माने अछंती, आउ कहार बुद्धिस्ट थिबे, कहार जैनिज्म सांग माने थिबे, से माने जदि हिंदू परंपरा को विरोध करंती बा कोनोसी गोटे हिंदू लोक मुसलमान परंपरा को विरोध कला, कोनोसी मुसलमान क्रिश्चियन को विरोध कला, ताहाले से माने देश जाति सहित से व्यक्ति विशेषर मध्य शत्रु। कारण जो मतरे जो प्रकारर कथाटा उपजिछि बा जो स्थिति को अणा जाइछि ता पछरे किछि ना किछि कारण रखा जाइछि, हुएत से कारण को आमे माने बुझिबा को अक्षम, कारण आम मानकर से ज्ञान चक्षु नाही, ता बोली जे से कथार अस्तित्व नाही, आ से कथा मिथ्या, एगुड़ाक करिवार आवश्यकता नाही। एई प्रकारर जो माने विश्वास को आघात दियंती, कुलकृष्टि परंपरा को विच्छिन्न करंती, एई प्रकार विच्छिन्नवादी आउ विकेंद्रिक नास्तिक मनोवृत्तिर लोक माने तुम मानकर चिर शत्रु, तेणु सेमानंकटु सावधान थाओ, आउ सतर्क चलन रे मध्य सेमानंकटु तुमे रुह। एमिति बहुत उदाहरण रहिछि। बहु लोक तांका निजर धर्म को कन्वर्ट करिसंती, धर्म कहिले तांकर परंपरा बा प्रथाटा को कन्वर्ट करि दैचंती आउ गोटे धर्म रे। धर्मर प्रलोभन देखि आपण देखंतु एई प्रकार करंती कि प्रथमे बंधुत्व स्थापन करंती। आमे देखु क्रिश्चियनिटी आपण देखंतु कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, पारलाखिमुंडी, आपण जदि सेई पटे वेस्टर्न साइड को जिबे, दक्षिण ओडिसा रे भी किछि पार्ट रे क्रिश्चियन माने आसंती, लोकंग संगरे मिसंती, तांकु सेवा सुजोग दियंती, तुम नियो एई धर्मटा तुमको ताको पई मेडिकल फैसिलिटी कर दियंती, तांकर पिला मानको बहुत बड़ बड़ स्थान रे प्लेसमेंट दियंती। एमिति करी सब धर्मांतरीकरण करूचंती आपण सेई बेल्ट में। ए माने धर्मांतरीकरण करूचंती निश्चित रूप रे सेवा आ सुजोग भीतर देई, किंतु से माने मध्य शत्रु। जदि प्रकृत तुमर सेवा करिवार अछि ताले से माने हिंदू धर्म भितरे थाई मध्य सेवा तो तुम्हें दे पारंत, किंतु क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करी सेवा दबार कौन माने, ता माने निजर पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ी अलगा धर्म को छोट करी तुम्हें बड़ हबा को चाहुच, माने निजर आधिपत्य को विस्तार करबा को चाहुच समग्र पृथ्वी भितरे। यार आभिमुख्य यह प्रमाण करुची प्रकृति रे सेवा दबार मनोवृत्ति तांको मानकर नाही, धर्मांतरीकरण करिवार मनोवृत्ति, मतांतरीकरण करिवार मनोवृत्ति सेई मानक भितरे रहुची। प्रथमे से माने बांधव, परे से माने आम मानक पई देवता, कारण हमको भल जगह प्लेसमेंट, भल मेडिकल फैसिलिटी, खाइबा पीबा सब आदिवासी मानक भल मिलुची, तेणु से मानक से माने कन्वर्ट कर दउचंती। तो एई प्रकारर जो सब माने कन्वर्ट करूचंती, इवन इफ अनेक इस्लामिक कन्वर्सन मध्य होउची, आपण देखिबे रूरल बेल्ट गुडा करे एई प्रकार चरित्र लोक। तेणु सेमाने मध्य जोटी पहुंचंती तांकु मध्य आपण माने जानी रखंतु जे सेमाने सबु धर्म कंसेई, सेमाने धर्मर प्रचारक नुहंती, मतर प्रचारक नुहंती, बरम लोक मानक भितरे केवल गोटे भूल भ्रांति को प्रचार करिबा उद्देश्य रे ही सेमाने आसीचंती। तेणु सेई लोक मानकर चरित्र एकदम भाबरे ही दुष्ट चरित्र। किंतु आपण अदरवाइज इतिहास को जदि आपण देखंती, कौनसी हिंदू राजा क्रूर शासक हुंतु, बर्बर शासक हुंतु, शिष्ट शासक हुंतु, आपण केबे भी कौनसी इतिहास पृष्ठ रे आपण केबे भी पढ़ी नथिबे कि से भली कौनसी प्रमाण नाही जे कौनसी हिंदू राजा अखंड भारतर बाहर को जाइचंती आ बाहर को जाई
समग्र जगत भितरे हिंदू तो धर्म नुहे सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करने चाहिए खंडा मुनरे एई सेवा भितर देई विकृति भितर प्रवेश करने भितर देई लोक कन्वर्ट करिसेंती एहा आपण केबे भी सुनी नथिबे कोनसी इतिहास रे। किंतु आपण देखंतु इस्लाम गोटे धर्म प्रथमे तो ताहा श्रद्धार धर्म थिला। प्रथमे 600 मसिया 670 माने 70 71 बेलू केरल रे प्रवेश करिथिला इस्लामिक धर्म। समस्त कहती खंडा मुନରେ प्रवेश करते नहीं प्रथमे श्रद्धारे प्रवेश करिथिला किंतु पर समय अफगान शासक अलगा मुसलमान शासक माने माने दुर्धर्ष हेई पड़िले खंडा मुନରେ ही धर्मांतरीकरण करई करई आज इस्लामिक स्टेट केते माने पृथ्वी जो 200 माने 13टा कि 15टा देश रही ता भितर 195 टी मान्यता प्राप्त देश ता भितर 70-80टा खंडे देश बोधे खाली कंप्लीटली प्योर इस्लामिक कंट्री थिवो। इस्लाम सेठी गला केमती आपण जदि प्राचीन भारतर इतिहास देखिबे ए कैम्बोडिया जोटा देखुचनी म्यांमार ब्रह्मदेश मालेशिया थाईलैंड आपणकर श्याम देश अफगान जोटा गांधार अफगानिस्तान पाकिस्तान तो एबे 1947 अलगा हेची 1971 बांग्लादेश अलगा हेची नेपाल मध्य भारतर अखंड भारतर नक्शा जदि आपण देखिबे एशिया महादेशर 1/3 भाग को कवर करुथिला अखंड भारत जेतेबेले सत्य सनातन धर्म ही सारा पृथ्वी रे प्रचलन थिला किंतु से सब गुडाक पर समय इस्लामिक कन्वर्सन किभली हैला आ क्रिश्चियनिटी रे कन्वर्सन भी किभली हैला केवल युद्धर पिपासा राज्य लिप्सुता राजा मानकर परश्री कातरता एई सब गुडाक ही विस्तृत करेला निजर प्रॉफिट को विस्तृत करिबारे एमाने जेभली भाबरे निजको प्रचारित करिसंती प्रचार सर्वस्व करिसंती इतिहास पृष्ठारे ताहा ज्वलंत उदाहरण जदि ओ क्रिश्चियन मानक विषय तो विशेष किछि मिले ना किंतु इस्लामिक कन्वर्सन यथेष्ट प्रमाण इतिहास रे देखिबा को मिले जहा कि हिंदू राजा मानकर आदौ नाही से माने कौनसी बाहर जगह को जाई नाहंती कि प्रलोभित करी हिंदू धर्म रे काहाकू दीक्षित करी कन्वर्सन करई नाहंती एटा ही हिंदू धर्मर प्यूरिटी आ शुद्धता को प्रमाण करूची। ताले धर्म कंसेई मानकर संख्या को जगत रे बेसी एटा ही आपण स्पष्ट अनुमान करि पारुथिबे आ जो माने ए प्रकार करंती प्रॉफिट आ प्रॉफिट को भितरे विरुद्ध आचरण करंती तांकर विरुद्ध रे कुहंती आज भी अनेक लोक अछंती हमर पाखरे हे से कोन ठाकुर अनुकूल चंद्र से गोटे कि से गोटे मनीष ठाकुर गोटे पूजा करिबा आ से कृष्ण को कथा कहउछ सी बा वस्त्र हरण करिथिले आ तांकु कोन साधु बोली कहउछ सी को भगवान मुस्लिम लोक देखिबे केते हमर सब विरुद्ध आचरण करंती ता कहंती ब्लास्फेमी आम लोक माने भी मोहम्मद कर विरुद्ध रे दुनिया कथा कहंती आम क्रिश्चियन माने जो देखिबे आपनकर मुस्लिम माने रामंक विरुद्ध रे भी दुनिया कथा कहंती किंतु माने बहुत भलो कथा जे क्रिश्चियन माने केबे हिंदुइज्म विरुद्ध रे कहंतीनी कि हिंदू माने केबे क्रिश्चियन विरुद्ध रे कहंतीनी कारण जीशु ख्रीष्ट होचंदी प्रेमर अवतार शांतिर अवतार क्षमार अवतार तेणु तांको विषय रे केही किछि कहंतीनी आ क्रिश्चियन माने ए प्रकार दुर्धर्ष भी नुहंती जेतु जीशु ख्रीष्ट प्रेम परायण थिले किंतु मुस्लिम माने प्रतिलोमज रेस तांका भितरे प्रतिलोमता भर्ती तांकर विवाह शुद्धि नाही तेणु सेमानक भितरे एई प्रकार जिंसटा केमिति प्रवेश करिछि देखंतु जहा कि निज भितरे निजे माड हेई पृथ्वी पृष्ठरु मानव जातिर अस्चिन्ह को अस्तित्व को संपूर्ण निश्चिन्ह करिदबा पई कि यथेष्ट तेणु एई प्रकारर बांधव जो माने प्रथमे मैत्री स्थापन करंती तापर मूलरू जो माने गोछि काटी दियंती से जो कथा ना दुर्जन प्रियवादी च नैव विश्वास कारणम मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम ये होचंदी सेई प्रकार लोक दुर्जन दुष्ट चरित्रर लोक एमानकर जिह्वारे तो मधु सदा सर्वदा थाए किंतु हृदय रे सेमानकर हलाहल विष पूर्ण हिकी थाए से व्यक्ति विशेष प्रति तेणु जो लोकंकर ए प्रकार चरित्र सेमानकठू यथा संभव दूर रे रहिबाटा ही उचित नहले सेथिरे आमे ही खापचारे पड़िबा सेमाने देश जातिर जे प्रकार जम आम मानकर जीवन ने मध्य से प्रकारर शत्रुतार गोटे गोटे आचरणर निदर्शन प्रदान करंती एई लोक माने पुणी ठाकुर कहउचंती इष्ट कृष्टि हरा जेउ माने व्यक्तित्व मध्य सेमानकर श्लथ
जे कोनसी चाकचक्ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଐକ୍ୟ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହିଁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ବିବେକୀ ପ୍ରରୋଚନା। ସେଥିରେ ସତ୍ତା ରହୁ କି ଯାଉ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 119। ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟି ହରା, ମଙ୍ଗଳର ପରମ୍ପରା, କୃଷ୍ଟି କଲଚର ପରମ୍ପରା, ଇଷ୍ଟ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ପରମ୍ପରା, ମଙ୍ଗଳର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳର ନିଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଶ୍ଲଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଥିଳ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇପଡନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟାସ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଐକ୍ୟ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତା ଥାଏ ତାକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ ଆଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହିଁ ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଦିଗରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଇସ୍କନର ଗୋଟେ ଭାବନା ପଶିଛି, ଇସଲାମର ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ପଶିଛି, କୋଉ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ପଶିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଘରର କୌଣସି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ନା ମଙ୍ଗଳର ମାର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହେଇ ଔଦ୍ଧତାମିର ଶିକାର ହେଇ ଘରେ କଥା ନ ମାନି ନିଜର ହିଁ ହୁକୁମାତି ଘରେ ଚଲେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଦଳିତ କରନ୍ତି, ପିତୃ କୃଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହିଁ ନାସ୍ତିକ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହିଁ କୁପଥର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନହେଲେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ହରେଇ ଦବ। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଲୁଚାନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ବାହାନାରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଜ ସଙ୍ଗେ ମିଳେଇ। କେତେ ଚରିତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଆମେ ୟାକୁ ବିଚାର କରୁ ଆଉ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟା ଗଠନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ ତାହା ଅବିବେକୀ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଲୁଚାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ହିଁ ତ ଲୁଚାନ୍ତି, ଖୁବ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟାୟଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଲୁଚାନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ବାହାନାରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ତାଳମେଳ ନ ପକେଇ, ନିଜ କଥାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହୀ ଚରିତ୍ର, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ନିଜ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋପନ ରଖିବାରେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଭଲ କଥା ଦେଖିଲେ, ସତ୍ୟର କଥା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କୁଶ୍ଚାରଟନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଲୋକର ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯେ ଚୋରି କରିବାରେ ମାହିର, ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଘରକୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ମେଡ କାମ କରି ଆସୁଛି, ସିଏ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ଧରା ତା ଘରୁ ହଜିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଡାଉଟ କରନ୍ତି ମେଡ ନେଇଗଲା, ଯଦିଓ ଅନେକ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଚୋରି କରିନୁ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତଡି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ୟାଙ୍କର ଯେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ସେ ଅଲଗାଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବ, କାରଣ ତା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ସେଇଆ, ତା ମନ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ। ମୁଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜର ବି ନାଁ ନେବିନି କି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବିନି, କେବଳ ଉଦାହରଣଟି ବୁଝନ୍ତୁ। ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଡାମ 2 ଜଣ ସେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ ଜଣେ ଲେଡି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ଏଥିରେ କଲେଜର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବାଜେ। ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏଭଳି 2 ଥର 3 ଥର କଲା ପରେ
से मैडम माने सेठू पळेई आसिले एई प्रकारर संदेही चरित्रर जो माने लेडी एथुरु स्पष्ट प्रमाण मिलुची तांकर यौवन समय रे भी से माने सेमती बहु पुरुषगामी हिथिबे कारण अलगा गोटे नारीटे खाली पुरुष संगे कथा हेई गले ही तार चरित्र नष्ट हेई गला आउ जिए एई उपदेशटा दउची सिए पुनी केते परिमाणर साधु लोकटी एथुरु जणा पडुची तार निजर चरित्र ही दुष्ट तार ही गुणाबलटा सेई प्रकारर तेणु अलगा मानकु से सेया देखले सांगे सांगे मनरे सेया ही चिंता करिनी तेणु एई प्रकारर दुष्ट लोक संदेही चरित्र खळ प्रकृतिर लोक मानकठु बहुत दूर रहिबा दरकार आ कारण से माने जीवन जीविका को एकदम भाबे नष्ट करी ही छाड़िबे कारण से मानकर चरित्रटा ही दुर्बल चरित्र निज पाखरे से गुणाबली थाए तेणु अलगा मानकु से माने से प्रकार करी देखंती ताहा आम मानक भितर भी केतेकांशरे विराजमान तेणु यथा संभव ताकू त्याग करिवा पई की चेष्टा करिवा दरकार तापरे पुणी कहउचंती जेउ माने ऐक्य हरा अर्थात एकता नतरे चालिबाकू चाहंती नहीं संगति जो मानकर नहीं सेवा कंजूस असस प्रकृति जेउ माने प्रकृति ही से मानकर दुर्भोग को आमंत्रण करे निर्वासन प्रवास स्वतः स्फूर्त से मानकर स्वेच्छ विचार रे एकतानतारे चालिबार आवेग नहीं एटा तो आम भितर काहा भितर भी नहीं एकतानतारे चालिबार अभ्यासटा भारत वर्ष 2000 वर्ष धरी संगति भांगी भांगी आसीची अशोकଙ୍କ ठारू आ अद्यावधि ता बहुत भांगण स्थिति देई चालीची तेणु परिवार रे आमे 5 जण भाई को एकाठी रहिबा देखुना सत्संग रे एका संगे 10,000 लोक एकाठी होबा आमे केबे देखुना समस्ते विच्छिन्नतार बादरे 30 40 15 20 लोक रे सत्संग आमे अलगा करिबु पछे किंतु 10टा केंद्र मिलित होई आमे 500 लोक एकाठी होबु सेई कथाटा आमे भाबी पारुना जो सत्संग जगत रे जेमिति असंगति घर परिवार रे सेमिति कारण घर परिवार रे जेहेतु संगति नाही समस्ते एक मन एक आदर्श ही खाली आमे बाणी कहूचु एक आदर्श से चले जरा तादेर निये समाज गढ़ा एक आदर्श रे जो माने चालंती तांकु नहीं समाज गढ़ा हुए किंतु आमे जेते सत्संगी दीक्षा नहीं कि मानुचु आ तो अनेक इष्टबुद्धि रे किछि करू ही नांती जेति कि लोक आमे मानुचु आमे माने एक आदर्श रे केबे चालिबा को चाहूचु आम मानकर मत केबे ठाकुरंकर कथा को नहीं एक आसुची आपण एबे भी कुरान बाणी आलोचना करंतु गीतार बाणी आलोचना करंतु रामायण को आलोचना करंतु समस्ते केवल गोटी ही कथा केबे कहिबे ता नुहे कारण प्रकृत विज्ञान आ प्रकृत दर्शन लोक मानकठु एबे भी सुदूर पराहत लोक निज अनुसार बुझीबा को चाहंती तेणु ही से माने ऐक्य हरा ना आदर्शंकर भाव बुझंती ना निजर त्रुटि विच्युति को स्वीकार करंती किछि भी पारंती नहीं तेणु सेई माने ही ऐक्य हरा बापा मां प्रति जदि इक्वाली श्रद्धा भक्ति थांता पिलांकर ताहले विच्छिन्नतार बाद मध्य घर परिवार देखा जामता नहीं तेणु जेते लोक सेते मत आमे कहि देइचु नाना मुनिनां मतयश्च भिन्न अरे मत भिन्न हेई पारे ता बोली सत्य कोन भिन्न हेई जिवो विज्ञान कोन भिन्न हेई जिवो 2 रे 3 मिसले 5 एटा पृथ्वी रे सब लोकंक पई 5 काहा पई आ 2 माने 4 हेइनी कि 3 हेइनी कि 10 भी हेइनी एई कथाटा किंतु समस्त ग्रहण करिबा को नाराज तेणु ऐक्य हरा संगति पूर्ण चलनी आम मानकर भारत वर्ष रे तो भांगी चालीची आहुरी मध्य भांगण स्थिति रे रहीची एई सत्संग उपरे ही तो पृथ्वी रे भविष्यत निर्भर करे ठाकुरंकर कथा तेणु वर्तमान सत्संगर कौन भी काम होची जे या ऊपर पृथ्वी रे भविष्यत निर्भर करिवो जा भी हो नाई मामू ठारू कणा मामू भलो बधिरा तो मंद करन श्रेयस्कर जेमती कथा से किछि न हबा ठारू किछि होउची से गोटे प्रकारिया कथा किंतु आम मानक भितरे जो ऐक्य हरा भावटा एकतानतारे न लागी रहिबार भावता रहिची आउ जो माने सेवा कंजूस सेवा दबाकू जो मानकर केबे भी इच्छा हुए ना अर्थ बाक आ वास्तव कर्म रे सेवा दबाकू जो मानकर केबे भी इच्छा हुए ना असत प्रकृतिर जो माने सेई माननकू ही दुर्भोग आमंत्रण करे से मानकर केबे भी मंगल हुए ना से मानी निर्वासन प्रवास से माने दूर को बहिर्गत हुअंती तांको ठेली दिया जाए किए ठेले तांकर निजर प्रकृति ही तांकोठु जन समाज रु दूरेई दिए निर्वासन प्रवास से माने निजे ही निजे आइसोलेट हेई जानती एई माने होउचंदी को प्रकारर चरित्र ए माने होउचंदी संगति हरा दुष्ट चरित्रर मनीष जो माने केवल पर निंदा पर चर्चार आढुआळ रे जो माने अलगा मानकर घर को भांगीबार आढुआळ रे सेवा न देई सेवा लुटिबा
पाइबाकू बहुत आशा करुथिबा अथच दबाकू जम्मा चाहू नथिबा प्रकृतिर लोक दुष्ट चरित्र आ स्खलित व्यक्तित्वर लोक होचंती एमाने तेणु एमाने स्वतः स्फूर्त ही काहार उपदेश को ग्रहण करि पारंती नाही उपदेष्टार आसन नहीं अलगा मानकर अमंगल करिबारे एमाने व्यस्त थांती किंतु सत् चरित्र को केबे भी एमाने आपणी पारंती नाही तेणु ही एमाने निजर चरित्रर जजमेंट केबे करंती नाही अलगा मानकु ही जज करिबा को भल पांती सेथिरे सेमाने बहिर समाजर विच्छिन्न हुअंती आ एई विच्छिन्नता ही पर समय रे सेमानकर निस्व आ निसंगतार भाव को जोरदार करी प्रमोट करे जोथरे कि सेमाने भांगी पड़ंती सेमानकर भांगण क्रियाटा ही तांक मानकर मुख्य हेई छिडा हुए आउ गोटे प्रकार चरित्र आमे देखू जहाँकि आम मानकर देश जाति रे रक्त रे भर्ती भर्ती ही रही द्वंद्वी वृत्ति बा गो बिटवीन नेचर आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड रे ठाकुरंकर विशेष भाव रे कुहा कथा देई कथा न रखिबा आम मानकर चरित्र सबुठु बड़ कपटिता साधनार सबुठु बड़ व्याघात सृष्टिकारी घटना कौनसी कथा सहित आमर कौनसी सामंजस्य नहीं 5टा बेले मीटिंग आरंभ आमे 6टारे करिवु आमे जेतेबेले पहुंचीबु सेतेबेले ट्रेन अछि कि ना आमे देखू आमे केबे टाइमिंग रे पहुंचीबुनी आमे सब गवर्नर आम पई फ्लाइट भी अटकीबो ट्रेन भी अटकीबो एम सब लोक अछंती मोर गोटे सांगटे थिला से +3 रे पढुथिला सीए जेतेबेले उठी के आसीबो ट्रेन अछि कि नै देखिबो से कोनोसी क्लास केबे करि पारेनी खोरदारु आसे से दिन गोटे जाय हमर क्लास थिबो कोनोसी क्लास करि पारेनी तांको पछरे संभू तमे कोन पई आसी पारुनो ना आ मु बा उठिके आसीबो डेरी हैला मु जेतेबेले उठिके आसीकी स्टेशन रे पहुंचीबी सेतेबेले को ट्रेन बाहर के जाउची आमे आ ट्रेन को अपेक्षा करिवोनी किंतु आपण देखंतु एई समयानुवर्तिता आ निर्द्वंदी वृत्ति ऊपर छिडा हेतिबा गोटिए मात्र देश जापान जोठी की 16 सेकेंड पाई जदि ट्रेन लेट हे जाए ताले जापान सरकार समस्त को माने पैसा फेरस्त करंती आमर किंतु भारत रे 12 घंटा विलंब रे जदि भी ट्रेन चले लोक माने आराम रे से स्टेशन ने सोई बसी खाई पी मौज करी शौच होई ताकर समय बितांती कारण आम पई समय रे किछि दाम ही नहीं आमर अजस्र समय आमर तो बहुत समय बाकी पड़छि ना आमे तो किछि काम ही नहीं आमे कोन करिवु कारण आम पई समय रे गुरुत्व नहीं आमे 12 घंटा विलंब रे कोन 1200 घंटा विलंब रे चलले भी आमर किछि फरक पड़िबनी आमर द्वंद्वी वृत्ति सब एई प्रकार ट्रेन न भी द्वंद्वी वृत्ति कथा देई कथा न रखिबार द्वंद्वी वृत्ति निज घरे भी आपण देखंतु ना सब बेले आमे भाबु गोटे काम हम एई संगे संगे मु आपण को फोटो उठेई छाडुची से संगे संगेटा गला आ 5 दिन परे भी देखिबे से कामटी हेई नथिबो आपण जदि पचारी की दीपद दांटी की कहि देबे ताले लोकर अभिमान पळि आसीबो मते आपण अश्राव्य भाषा रे गाली गुलच कले मते आपण अभिमान दीपद कहिले आपण भल व्यवहार कलेनी किंतु मु 5 दिन काल रखी की कथाटी न पठेली मु किंतु बहुत भल व्यवहार करिछि अलगा केई जणे दांठी की कहि देले मध्य सहिबार क्षमता हमर नाही एभली हमर दुर्बलतार चरित्र कौनसी गोटिए काम आपण देखिबेनी आम मानकर देश रे आ जाति रे सठिक समय रे होतबो फाइल पेंडिंग हमर पडिथिबो पैसा न देले लांचकर मनोवृत्ति जोगु हमर फाइल जमा पास करिबो नाही एई हेला द्वंद्वी वृत्ति आज फाइल आसिला आज काम है अछि तो आज तो आसिला ओ देखिबा 4-5 दिन जाऊ तापरे पान खाई चा खाई ऑफिस मानकर की अवस्था आपण देखुथिबे लोक पान छेप पकई से एडे सुंदर मार्बल गुडा को नष्ट कर देइथिबे एई होउची देखिबा खाई के आसे अछि तू जा तू व्यस्त होना मु देखिबी खाई के आसला परे काल तो मने पड़लानी आज करदेबी आज भी मने पड़नी को दिन भी मने पड़नी से काम करबाकू एमिति द्वंद्वी वृत्ति घरे भी सेया बाहर भी सेया सेथिपई लोकंकर निंदा सुनु चाकरी सस्पेंड भी हो सेथिपई भर्सना सुनु लांछना सुनु अवमानना सुनु तापरे भी किंतु आमर किछि भ्रुक्षेप ही नाही कारण रक्तरे बसी जाइछि एई शैतानी दुर्बलता द्वंद्वी वृत्तिर चरित्र तत्क्षणात जो काम सारिबार कथा ता आमे करूना कोटेशन कहू काली जा करिवो आजी ताहा कर आजी जा करिवो एबे क्षणिक जीवन क्षणिके सरिवो आउता करिवो केबे सुंदर भाबरे आमे इसे लेखि पारू गोटे लाइन को 10 पेज करी वर्णना करि पारू किंतु आमर चरित्ररू केबे भी गुणावली जाए ना ए सब सुंदर भाषण दबार कथा सुंदर भाबरे साहित्य रे रचना लिखिबार कथा किंतु आम मानकर वास्तविक चलना आ चरित्र रे आकाश आ पातालर फरक रहिथिबा एहा गोटे गुणावली तेणु अत्यंत निंदनीय आ लज्जनीय व्यापार
एई द्वंद्वी वृत्ति जहाँ आमको दिन को दिन पूरा खाई बसीची आ आमको त्याग करने को दौ नहीं कौनसी प्रकार रे ही आ सेटा ही आम मानकर गोटे दुर्बलतार चरित्र आहुरी गोटे चरित्र देखो ठाकुर कहते बाणी संख्या 102 शाश्वतीर महिला महल रे रहिबारे ही जे अभ्यस्त माने जो पुरुष लोक महिला मानकर गहन रे रहिबारे अभ्यस्त संबल ही तार बाहादुरी पूर्ण प्रीति अवगुंठन रे विह्वल कामानुगत्य प्रीतिर ओढ़णारे से काम अनुरति ही कामर अनुगतिर भावटाକୁ ही से पोषण करी रखिछि जदिओ से बाहादुरी प्रायशः प्रमाणहीन वास्तव रे देखिबे सबू केते गुडे पुरुष थांती भारी टाउटरी बाहापियामी एकदम भाबरे एमिति टाउटरी करती पुरुष कारण एटा तो स्वाभाविक टेंडेंसी जे पुरुष को गोटे नारीटा प्रशंसा करू आ नारी को पुरुषटा प्रशंसा करू एटा स्वाभाविक टेंडेंसी मनुष्यर अपोजिट सेक्स रो अट्रैक्शन तो नॉर्मली ही हुए जेमति अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर सेमति अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट इच अदर तेणु आपण देखिबे जोठी पुरुष सब बेले नारी महल रे रहिबा को भल पाए तांकर बाहा तांकर ज्ञान गारिमा सुनिबा को बहुत भल पाए किंतु देखिबे तार अधिकांश बहादुरी अधिकांश टाउटरी गुडाक एकदम सब निष्फल थिबो से दुईटी देश कहबो मु अमेरिका बुली जाईची ता संगे जणी देबो जे मु पूरा अंटार्कटिका जाई भी बुली जाईची टाउटरी कारण केही तो जानती ना निजर बाहा पाइबा पई अलगा माननकोठु बहुत प्रेज पाइबा पई स्पेशली अपोजिट सेक्स थारु प्रेज पाइबा पई सेही प्रकार पुरुष माने प्रायतः ही बहुत भल पांती आ नारी माननक पई मध्य भाइस वर्षा या भीतर देई को चरित्र काम करूची काम भाव लांफट्यर चरित्र लांफट्य दुष्ट चरित्र स्खलित चरित्रटा काम करूची लंफटा आ कामुकतार चरित्र सुजोग पाइले सेई दुष्ट पुरुष सेई नारी माननक भितरु कौनसी ना कौनसी नारी को पटेई ताठू निजर काम लोलुपता पूरण करिबारे तिळे मात्र अवहेला करिब नाही एहा होची लंफटी आ कामुक लोकर चरित्र यार तो माने यथेष्ट उदाहरण नारी नीति बहिरे भी ठाकुर केते गुडे चरित्र उदाहरण कहिचंती तांकर बाणी भितरे सब गुडाक तो समय स्वल्पतरे आलोचना करिबा संभव नुह किंतु एई लोक मानक आमे चिन्हिबा दरकार जे केते प्रकारर लोक ए समाज रे बसवास करूचंती आ किए को चरित्रर तापरे ठाकुर पुणी कहउचंती बाधा को बाध्य करिवार ताकत नाही अथच कर्मी तार माने ही छळना मुखर अलस धर्मी क्लेश सुख प्रियतार अभ्यास नहीं किंतु से खूब बड़ कर्मी आमे सत्संग जगत रे भी सुनिबा को पाऊ ठाकुरंकर एटा सत्यानुसरण रे भी बाणी कार्य कुशलर चिन्ह दुखर प्रलाप नुहे सब बेले देखिबे मैक्सिमम लोक मैक्स टू मैक्स लोक 100 रु 99 भाग लोक भारतीय मानकर कथा अलगा मानकर कथा केते ताको विचार करिया पड़िबो सर्वे करिबा को पड़िबो देखिबे कोनोसी गोटे काम जदी केही करिथिबो आज जानिछन्ती सत्संग रे केही नथिले मु एकुटिया सजेइली एकुटिया गीत गाइली एया कली सेया कली सांगे सांगे बाहानाबाजी करदेबे जदि आसीबारे भाई आपनकर डेरी काहेकि हला मु एठिकी जाइथिली सेठिकी जाइथिली दुनिया कथा लोकंक आगरे गोटे भल काम मां को हॉस्पिटल नेकी जाइथिली डेरी हेई गला खाली लोकंक आगरे बाहा बाहा गाई होंती कार्यटा को भलरे सारिबे सेथि पई खाली दुखर प्रलाप लोक मानक आगरे गाई होंती कोन कहिबे आज्ञा देखले मु एकुटिया लोक एठी पारुनी सेठी पारुनी एठी एम्ति कली सेम्ति कली बाहा की काम एते टेंशन माने एमिति बाहाना से माने करंती सते जेमति विश्व ब्रह्मांडर सब गुडाक काम से माने निज भितरे ही धारण करिके रखिचंती आउ ये जगत रे केही किछि ही करू नाहंती तेणु एई प्रकार जो माने माने मनीष कार्यटा को भल करिचंती बोली बा भल करिबाकू जाई दुखर अनेक प्रलाप करंती ता माने से माने चाहंती जे अलगा माने जो मानक आगरे मु कहूची से माने आसी मो दुखर भारा को लाघव करंतु मते से माने टिके समवेदना दियंतु कोनोसी ना कोनोसी प्रकार सहायता प्रदान करंतु तेणु ही निजर अपारगता पणिया को लुचेइबाकू जाई कार्य कुशलतार आढुआळ रे से माने एई दुखर प्रलापटाକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ହିଁ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ
ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନିଜର ଅକର୍ମା ନିଷ୍କର୍ମା ପରାୟଣର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କରି ରଖିବାଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ କି କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ଯାଇ ସହଜ କାମ ଉପରେ ହାତ ମାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ବାହା ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ କାମ କରିବାର, ବଡ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର, ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ବା ଜୁନୁନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଜୋଶ, ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସହଜ ସହଜ କାମ ଉପରେ ହାତ ମାରିବି ଆଉ ରାତାରାତି ବାହା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଛଳନା ମୁଖର ଆଉ ଅଳସ ଧର୍ମୀ। ବାହାନା ପ୍ରତାରଣା କରିବାରେ, ବାହାନା ବାଜି କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ଅଳସ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଇମାନେ ହିଁ। କାରଣ ବାଧାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନା। କାରଣ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ମଣିଷର କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ବଢେ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ଅଥଚ ମତେ କେହି କିଛି କହିବେନି, ଦି ପଦ ଗାଳି ଶୁଣିବିନି, କଷ୍ଟ ପଡିବନି, ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି, କେବଳ ଭଲରେ ଯିବି, ଏସି କଣ୍ଡିସନରେ ବସି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ବସିବି, ଭଲ କାମ କରିବା, ଲୋକ ମତେ ଟିକେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କର୍ମୀ ଆମେ ମାନେ ସବୁ। ଏମାନେ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବିକର୍ମୀ, ଛଳନା ମୁଖର ଅଳସ ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ କର୍ମ କୁଶଳୀ ନୁହନ୍ତି, କର୍ମ କୁଶଳିତା ନାଁରେ ଧପ୍ପାବାଜିର ହିଁ ଚରିତ୍ର ସେଇମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କଥାରେ କେବେ ବି ତୁମେ ଭରସା କର ନା, କି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଅ ନା। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧପ୍ପାବାଜ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି, ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦାମ୍ଭିକ ତୋଡରେ ଚୌକସି ସାଧାରଣତଃ। ଯୋଉମାନେ ଧପ୍ପାବାଜ, ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଠ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଠକ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଲୋକ, ଧପ୍ପାବାଜ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି। ଏତେ ଟାଉଟରୀ, ଏତେ ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥାର ସେମାନେ ଅବତାରଣା କରନ୍ତି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ମୁଁ କୋଉ ଲୋକଟା ପାଖରେ ମିଶୁଛି, ଏତେ ଫାଲତୁ ଗପ ଗପି ଗପିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ଭିତ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାରେ ସତ୍ୟ ନଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏଭଳି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବନାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହିଁ କହୁଛୁ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦାମ୍ଭିକ ଚେତନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ରାଗିକି ତମତମ ହେଇଯିବା, ଫଁ ଫଁ ହେଇଯିବା, ହଁ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି, ମୁଁ ଅମକ ଇଏର ଲୋକ, ମୁଁ ସମକ ଇଏର, ଖାଲି ଦୁନିଆ ବାହାଦୁରୀ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବି, ମୁଁ ଏଇନା ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଏଇଆ କରିଦେବି, ସେଇଆ କରିଦେବି। ପ୍ରାୟତଃ ବଡ ବଡ ପାୱାର ପୋଜିସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ବଡ ବଡ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଏକରେ ରୁଲ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଗାଡି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଯିବେ, ଟ୍ରାଫିକ କଲେ ତ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ଏଇନା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ମତେ କଣ ଛୋଟକାଟିଆ ଭାବିଛୁ। ଦାମ୍ଭିକତ୍ୱ, ନିଜର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ, ବାପାର ବଳରେ ବଳିଆନ, ତାପରେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଲୁଗଳ୍ପ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଟା କି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଥିବେ, କାମୁକ, ଲମ୍ଫଟ, ଉଦ୍ଧତ, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଚରିତ୍ର, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକ କିନ୍ତୁ ଚୋର ମୁହଁ ବଡ ଟାଣ, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ନୂଆ ପଇସାର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାୱାର ଆଉ ପୋଜିସନ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାମ୍ଭିକ ଚରିତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁର ସମ୍ବିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କଥାରେ କଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, କଥାରେ କଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ଚରିତ୍ର। ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କଥାରେ କଥାରେ ନିୟମ, ପଇତା ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଦଉଛି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଦଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଦଉଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚରିତ୍ର, ସତ୍ୟବାନ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଖୋକଲା ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚଳଣି ଠିକ ନଥିବ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା, ଏତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କଥା, ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର କଥା।
गुण गुण को प्रति लोकଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଏଗୁଡାକ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କହିଲି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମାନେ ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ନ କଲେ ବି ମାନେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ ନ କଲେ ବି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟେ ନା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ମାମୁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କଥାରେ କଥାରେ ଖାଲି ପଇତା ଧରିକି ନିୟମ କରିଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛୁଇଁଦେବେ। ମୁଁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଖାଲି ଦାମ୍ଭିକତା। ଆରେ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଟେମ୍ପର ଲୁଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଜଣେ କଥାଟାକୁ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ଆଗ ଶୁଣ, ଟିକେ ତାର ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତ ଟିକେ କର। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯିବା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଦାମ୍ଭିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ 100ରୁ 99 ଭାଗ ଅଳିଆ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଟକିଟିଆ କରି ସେମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି ସତେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ସାଧୁ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବା ମାନେ କସ୍ମିନ କାଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇନି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ସେମାନେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଧନିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଯୁକ୍ତର ଗୁଣଟା କେତେ ପରିମାଣର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କେମିତି ଅମୋଘ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ନିଜର ଜୟ ବା ଖ୍ୟାତିର ଢୋଲ ପିଟନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଲୋକ? ସନ୍ଦେହର, ଭୟର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି। ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ନା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସନ୍ଦେହୀ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ସେମାନେ ଭୟାତୁର ଚରିତ୍ର। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ନିଜର ଡିଣ୍ଡିମ ଆଉ ନାଗରା ବାଡନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଆ ମୁଁ ସେଇଆ, ଏମିତି କରିଦେଇଛି ସେମିତି କରିଦେଇଛି, ଏଠି ଆମର ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ସେମିତି, ମାନେ ଏତେ 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 କହନ୍ତି, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁରା ଏଇ ପୃଥିବୀଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବାହାବା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। ଏଇ ପ୍ରକାର କେବଳ ନିଜର ଜୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଖ୍ୟାତି କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଭଲ ରକମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସନ୍ଦେହ କରିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡା ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜେଲସି, ଈର୍ଷା ପରାୟଣତାର ଭାବଟା ରହିଛି। ଅଲଗା ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖି କାଳେ ମୋର ପତିଆରାଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ କି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲଗାର ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କଣ, ଭୟରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅଲଗା ମାନେ ମୋଠୁ ଟପି ଯିବେ, ଏଇ ଭୟଟା ରହିଛି। ମୋର ଏତେ ଗୁଣ ଗାରିମାଟା କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଉପାୟରେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିମାନୀ, ଏମାନେ ଦମ୍ଭୀ, ଏମାନେ ସନ୍ଦେହ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ତଫାତ୍ ଖୁବ ତଫାତ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ବା ବିଶିଷ୍ଟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହାମ୍ବଡାଇ ପୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍ଗ୍ର ମାଲିକ, ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘୀ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ବା ବିଶିଷ୍ଟ କିଏ? ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ, ମହାପୁରୁଷ, ମହାଜନ ଯେନ ଗତଃ ସପନ୍ଥା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରକାରରେ ଖାତିର କରନ୍ତିନି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ହାମ୍ବଡାଇ ପୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍ଗ ମାଲିକ, ଖାଲି ନିଜର ହିଁ ଢୋଲ ପିଟନ୍ତି, ନିଜେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଭିମାନୀ, ଆତ୍ମ ଅହଙ୍କାରୀ, ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘୀ, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଭେରି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଖୁବ ତଫାତ ରହିବାର କଥା ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ, ଭାରତର କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିବା, ଆମ ପାଖ ପଡିଶାର ଲୋକ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ଆପଣ ଯାହାର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଜମା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠୁ କଣ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କାଢିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଗାଇ ଚାଲିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଲୋକ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାମ୍ବଡେଇ ଚରିତ୍ର। କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ନେଇ ଗର୍ବ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା, ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘୀ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ।
नहले से मनीष पाखरे जी भी आसीबो तार संस्पर्श रे जी भी आसीबो से तार सबु किछि को ही नष्ट करी पकेइबो कारण आत्माभिमान आत्म अहंकार ताको एते परिमाणर नष्ट करदब से निजको निजे मध्य विवेचना करि परिबो नाही। आउ गोटे शेष कथा कहिकी रखिबी समय तो सरी सरी आसुची जेउ माने अन्याय भाबरे नबारे अभ्यस्त कार्य खिलाफ करबा ही जेउ मानकर स्वार्थ सहज चलन ही जेउ मानकर अपचयी सेमानकर कृतज्ञ अवदान तो नाही ही नाही कुचर्चारत होई अकृतज्ञ आच्छादन रे गाता को कलंकित करिवार ही सेमाने धातु ग्रास करे सेमानंकु निजर अन्याय ग्रहण को घोड़ेबाकू फांदीबाजीर कौनसी त्रुटि ही करेना एही सांघातिक चरित्र पाखरु सावधान हुओ नचेत अकारण रे वेदना पाइबाटा ही तुमर पुरस्कार हबो। 113 नंबर बाणी जो माने अन्याय भावरे नबारे अभ्यस्त तांकर प्राप्य जहा नुह ताठो अधिका नियंती जुक्ति करंती नबा पाई कौनसी तल स्तर को जाई तर्क वितर्क करी तुम्बी तोफान प्रलय करी दियंती एई प्रकार लोक 2 घंटा पई पूजा करबा को जाईचे माने मु 4000 टंका नेबी किंतु तार साध्य किंबा सामर्थ्य अछि ता जणा नाही 2 घंटा पई 2000 टंका भी निया जाई पारे से किंतु 4000 टंका नबारे व्यस्त अन्याय भावरे नबाको व्यस्त जेतिकी करिनी ताठो अधिका पाइबारे जे व्यस्त कार्य रे खिलाफ करबा ही जो मानकर स्वार्थ प्रति मुहूर्त कार्य खिलाफ करती कार्य को पकई रखती कार्य को देले ठीक समय सारंती नहीं आउ न करि पारला परे निजर दाम्भिकतार प्रदर्शन करती मु कौन टीका नहीं कि करबा पई मु कहिथिली हेई पारलानी जा एबे मो पाखरे बेळ नाही टंका फंका सब नहीं जिवे जा ए पाखरे मो पाखरे बेळ नाही करिया पई बिल्डर मानस को क्षेत्र रे प्रायतः ही सब काम गुडा को देखा जाए आ सहज चलन ही जेउ मानकर अपचयी नष्ट युक्त सठिक रे चलिबा जो मानकर हुए ना सेमानकर तो कृतज्ञता नाही सेमाने जहाटु जहा पांती तांको प्रति केबे कृतज्ञता तो ज्ञापन करि पारंती नाही बरम कृतज्ञ दलित चरित्र लोक सेमाने ता सहित फांदीबाजी करबाकू फंदी फिकर करी कथा को बुलेई बंकेई कहिबारे सेमाने अवश्य भाबरे पूरा माहिर सिद्धहस्त एई लोक माने होचंदी सांघातिक चरित्र जो माने कृतज्ञ एमानंकटु बहुत दूर रे रुह नहले सब किछि तुमरा नष्ट हेई जिवो नष्ट दिगरे धाइबो तने एई भली आहुरी केते कथा तो ठाकुर कहिचंती किंतु समयर स्वल्पतारे विशेष किछि आलोचना करिबा संभव मध्य नुहे जा भी हो तो एई भली किछि चरित्र जहां आलोचना हैला सेई मानक पाखरु हमें दूरेई रहिबा टिके हमें तांको मानकु बुझिबा को चेष्टा करिबा जे एई प्रकार लोक चरित्र सहित मिसिले आम निजर ही सर्वनाश निजर ही विनाशटा तेणु निजको जेते आमे सजाड़ी चलिबा निज भितरे भी जदि एई सब दुश्चरित्र गुडाक रहिछि गुणावली गुडाक रहिछि ताकू जेते त्याग करि चलिबा सेते ही हमर मंगल आ तांकर दयारु आमे चरित्रवान ही उठिबा दिनकु दिन आम मानकर चरित्रर औजलत्य मध्य वृद्धि प्राप्त हेई जीव। जय गुरु। जय गुरु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद गोटे घोषणा अच्छी और जस्ट आमर समापनी संगीत एवं ध्वनि पर आमर आज प्रत्येक रविवार भली 92तम साप्ताहिक शिशु सत्संग अनुष्ठित हो आपण समस्ते रहिबे कहीं जीवेनी छोट छोट पिला माने 5 ରୁ 15 वर्ष पिला माने भजन कीर्तन कोरस जाजन नृत्य परिवेशन करिवे आपण समस्त रहिबे एवं परिशेष रे आपण रहि समस्त मतामत देबे पिला मान उद्देश्य रे तांको गार्डियन को कौन मतामत कथा मतामत देबे वर्तमान जस्ट यही ध्वनि पर आमर प्रति रविवार भली आज 92तम साप्ताहिक शिशु सत्संग अनुष्ठित हो आपण बहुत संख्यार योगदान करेंगे कहीं जीवेनी समस्त रहे पिला आशीर्वाद करेंगे धन्यवाद। जय गुरु। डॉक्टर रमाकांत मिश्रा प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर इतने सुंदर भाव में प्रभुंर कथा कहले मो पाखे किसी भाषा नहीं रमाकांत भाई जिते जेकोसी विषय कहते आपण समस्ते जानती बर्तमान सी जड़े युव वक्ता आ प्रभुंर कथा एत सुंदर भाव में कहती अप्रिय सत कथा कहती से खराब भावु बा भल भावु से कौन सी कथा को लुचातु ना निर्भीक भाव में सब कथा कहती आज तो आम चरित्र चरित्र आम 7 दिन आलोचना है 7 दिन रे शेष दिन तो रमाकांत भाई पाली आज शेष दिन से आज विभिन्न चरित्र आरंभ कले मनुष्यर धर्मांतरीकरण ठार आरंभ कले ये जो धर्म आम विभिन्न संप्रदाय जो ठाकुर तो आम धर्म कहना गोटे गोटे संप्रदाय कहते हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रीस्टान धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म ये संप्रदाय पर जोटा ठाकुर कहते से सांप्रदायिक जो वर्तमान हिंसा रही सांप्रदायिक हिंसा जो मैंने सब
ये गोटे धर्म ये संप्रदाय को आउ गोटे संप्रदाय जो मन भीतर रही नीच भाव रही जो भाव मनुष्य भीतर ये गोटे चारित्रिक त्रुटि ये चारित्रिक त्रुटि कथा से कथा प्रसंग रे जे मुस्लिम माने ख्रिस्टियन माने समस्त ठाकुर तो समस्त निजर कर हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टियन बौद्ध जैन समस्त निजर कर कहार कहना ठाकुर तो कहते गोटे क्षेत्र में आम के भलबासे अन्य के भलबासे ना कि आम ठीक ठीक भलबासे ना जे मत विश्वास करुच्ची मत पूजा करुच्ची अन्य देवादेवी को निंदा करुच्ची ताले से मत ठीक ठीक पूजा करूनी किंतु आमर जो धर्मांतरीकरण कथा से मत आलोचना भितर कहले ख्रिस्टियन माने बहुत आमर जो गरीब लोक माने बहुत रही भारत वर्ष रे आमर आदिवासी संप्रदाय भाई माँ मैंने अन्य संप्रदाय जिते प्राय गरीब श्रेणी प्राय तो देखिए से जो मैंने अच्छा वर्ती अति दैन्य अवस्था अच्छा बेसिक नीड्स ना माने जड़े खावाई रही पिंधा पाखे ना से भाई मानक से सेवा दे कौन प्रकार आर्थिक सेवा मेनली तो आर्थिक सेवा दे चाकरी हो बाकी हो सब प्रकार प्रलोभन देखाई जो धर्मांतरीकरण कर रही आम यहीटा सब हूँ निम्न मानसिकता जे आम ये प्रभु को भल पाऊनु भगवान को भल पाऊनु धर्म माने कौन बुझुनु कि गोटे सांप्रदायिक वृद्धि करने आम सब चेष्टा लगी जो चेष्टा चलती सांप्रदायिक वृद्धि करवा आमर व्यक्ति लोक संख्या बढ़े आम स्ट्रंग हबू ये चिंता देखिए ये भावना ये चरित्र जो डुप्लिकेट क्यारेक्टर आम क्रिएट कर चरित्र नहीं आम जदि ये धर्म को आम आचरण करवा कौन धर्म ख्रिस्टियान धर्म उन्नति हेनी ना हिंदू हेनी ना मुस्लिम धर्म हेनी तेनाली ठाकुर तो सही कथा कहले ट्रू मुस्लिम से केवे कहार निंदा करें जे ट्रू ख्रिस्टियान जे ट्रू हिंदू से तार प्रभु को धरी ठीक ठीक चलो ठाकुर तो समस्त निजर कर सी मड़ ये छोट ये सान ये ना प्रत्येक मनुष्य ही आगे सामान प्रत्येक मनुष्य को निजर करवा लक्ष्य तेणु से उद्देश्य नहीं जो आज आप देखिए जेकोसी आलोचना आज तो विभिन्न प्रकार आलोचना कर बहु लोक तो बहु बारमासी चढ़ई भली विभिन्न प्रकार रंग परिवर्तन होउछि रंग जिते केते मनुष्य पैसा केते कौन कर पकाउछि चोरी करुच्ची टाउटरी करुच्ची बदमाशी करुच्ची पैसा केते मिछ कथा कहूँ सबुठी व्यवसाय मिछ व्यवसाय कलाबाजारी राजनीति कलाबाजारी चाकरी कलाबाजारी अफिस जाऊँगी चोरी करुच्ची डकायती करुच्ची टोक तंटी चिपिकी पैसा नौची कि परवर्ती अवस्था भगवान पाखे आज पहुंच प्रभु मत रक्षा कर प्रभु कौन करेंगे निज चरित्र तो चोरी करुचु डकायत करुचु विभिन्न प्रकार कुकर्म लिप्त रही जब प्रभु पाखे जो मनुष्य चरित्र को निजे ही तार दायी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज कैरेक्टर कहीं ना सी निजे तार लोभर पड़ी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य जो षड़रिपुर माने परिवर्तन कर प्रभाव पकाउ चाप पकाऊ तू या करे समाज रे जदि गोटे पड़ोसी जदि धनी जाऊँगी आ गोटे पड़ोसी पाखे पैसा नहीं सी ता प्रभाव पड़ुची मो पाखे कहीं पैसा नहीं मोर कहीं भली कोटा नहीं मो पाखे कहीं गाड़ी नहीं बाड़ी नहीं मुझे आज छोट हो समाज रे किसी जानी से गाड़ी गोटा बाड़ी कहीं ता पचरे जीवे ना आज अच्छी कोई मुहूर्त चलीगले लोक भूलीजे कहीं जापर ये कहीं जीवन गोटे मुहूर्त के जीवन चलीज किंतु ता से माने प्रभाव पड़ुची विभिन्न प्रकार जो प्रभाव रही जो गुड़ा वृत्तिगत अब चारित्रिक प्रभाव विभिन्न प्रकार जो रोचे आमर जो षड़रूपी मान प्रभाव यही प्रभाव में मनुष्य चरित्र बारंबार परिवर्तन होची किंतु परिवर्तन पछरे कहीं ना तार स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं जो सोर्स की विच कैन कंट्रोल द माने ये पांच जो सब षड़रूपी मान जो कंट्रोल कर प्रवृत्ति मान कंट्रोल कर पाखे शक्ति नहीं कारण से शक्ति हरा जीवन भगवान को धरी तो फांकी जीवन में चलती देवादेवी को पूजा करुच्ची तार निज स्वार्थ हासिल प्रभु मोर यहाँ कर दियो सहीटा कर दियो यहाँ दे दियो प्रभु मोर दक्षिणा दे भोग दे दूची जाची दूची यार कुकर्म करुच्ची प्रभु कौन सब देखुना यार कर्म ठीक न कले तो प्रभु को जाची देले प्रभु पैसा देदेवे ना कि ना कि ठाकुर धरब ठाकुर जो कथा तार कर्मटा ठीक न कर तार प्रभाव पड़ोनी आम समस्ते प्रभु को धरचु सत प्रभु पथरे ठीक जाना कारण आमको प्रभुति प्रेसर पकाउची पूर्व जन्मर कुकर्म किसी रही जन्मर कुकर्म किसी रही प्रत्येक प्रभाव मनुष्य चरित्र परिवर्तन करुच्ची मनुष्य सब चरित्र उपर कला दाग पकाउची कारण पाखे से भली सोर्स ना जो सोर्स अच्छी से विश्वास करूनी जदि विश्वास कर क्षणस्थायी पुणी तार स्वार्थ हासिल ना से बाहरी जाकि पुणी अन्य जाऊँ आज ये देवादेवी पूछी से आउ गोटे देवादेवी पड़ा से आउ गोटे जाचिदेवा से आउ गोटे जावा आज ठाकुर दीक्षा नहीं आज मोर किसी इम्प्रूव है ठाकुर को छाड़देवा दीक्षा छाड़देवा कि ठाकुर कौन कहते तू दीक्षा ने कोटिपति हूँ ठाकुर कहते तू दीक्षा ने तू माने दक्ष हबू दक्ष माने कौन तो ज्ञान गुण सब किसी प्रभाव वृद्धि हम तू जिते सहत हबू से उन्नति असत तो असत पथ निश्चय चलू तेणु प्रत्येक चरित्र परिवर्तन आम दायी
କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉମାନେ ପରିବାରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେଭଳି ବାପା ମା ମାନେ ଏବେ ତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଦିଗରେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି 24 ଆୱାର୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯଦି ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ଷତି କରାଏ ସେ ସାମୟିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅନେକ କିଛି ଆହୁରି କ୍ଷତି ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର କର୍ମ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶକୁ ମାନି ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କିତ କଳା ଦାଗ ଲାଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସଜା କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ମଣିଷଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାଧୀନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇ ଉପରେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ସେ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତ କହିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଜି ତ ସାଧାରଣ କିଛି ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହନ୍ତି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆମେ वी आर ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ଆୱାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାରଣ ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିନୁ ଯଦି ବା ଧରିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କରି ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣ କେମିତି ହେବା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କରି କର୍ମ ତାଙ୍କରି ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଟୋମେଟିକାଲି କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିନଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କର୍ମକୁ ଲୋକ ଲାଗିବେ ଏଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତୁ କର୍ମରେ ପ୍ରଶଂସା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ଅର୍ଥମାନ ଯଶକୁ ପଛ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଓଲଟା ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଦିଗରେ ଯିବ ଚରିତ୍ରଟା ସେତେ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଯିବ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷରୁ ସେ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଇଦର ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ଭଗବାନ ନହେଲେ ଶୈତାନ ଦିଟା ଚିନ୍ତା ଭଗବାନର ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ସବୁ ହେଇ ଶୈତାନର ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି କେତେବେଳେ କଣ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ତାର ଉଲ୍ଟା କାମ କରେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଯିବ କୋଠା ବାଡି ଘଡି ଯିବନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାର ସେ ଲୋଭ ରହିଛି ରହିଛି ମୁଁ ଆହୁରି କମେଇବି ଆହୁରି ବଡ ଲୋକ ହେବି ଆହୁରି ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବି ଭଲ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ନେଇ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଭଳି ଚରିତ୍ରବାନ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି ତାର ଚରିତ୍ର ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଯିବ ସବୁଦିନ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ତାର ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରୀୟ ମଣିଷ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସି ସମାଜରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ ସେଭଳି ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଆମେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇ ସମାଜରେ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହାକୁ ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ କହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର କଣ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବାସ୍ତବ କଥା କହି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ଦମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚରିତ୍ର ନ କରି ସତ୍ ଚରିତ୍ର ସତ୍ ପଥରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରି ସତ୍ ପଥରେ ପଥିକ କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।